টুংটুং শাহুরের এই ভয়েসটা তো তোমরা সবাই শুনছো। Hello everyone, me Arahut. এই ভয়েসটা কার? এই ভয়েসটার পিছনে থাকা মানুষটাকে তোমরা হয়তোবা অনেকেই দেখছো বা অনেকে দেখোই নাই, যে কিনা ফ্রি ফায়ারে টুংটুং শাহুরের ভয়েস আর্টিস্ট নামে পরিচিত এবং কতটা ভাইরাল সেটা কিন্তু তোমরা সকলেই জানো। এমনকি সে নিজেও কিন্তু এখন ফ্রি ফায়ার খেলা শুরু করছে, এমনকি ফ্রি ফায়ার নিয়ে একটা চ্যানেলও ক্রিয়েট করছে। আবার টোন্ডে গেমার মানে আমাদের টোন্ডে ভাইও কিন্তু এই টুংটুং শাহুরের রিয়েল আর্টিস্ট, তার সাথে কিন্তু কোলাবো কইরা নিছে। কেমন ছিল সেই প্রথম মুহূর্তটা? যারা ইতিমধ্যে ভিডিওটা দেখছো তারা তো দেখছো, চাইলে আবারও দেখতে পারো, আর যারা দেখো নাই তোমরা আমার এই ভিডিওটাই দেখে নাও। তার আগে যারা এখনো ফলো করো নাই, কষ্ট করে একটু ফলো করে আমাদের ফ্যামিলির মেম্বার হয়ে যাও। Hello everyone. वाह। So guys, मैं फिर वापस आया हूँ। So guys, मेरा नाम है, अरे यार क्या नाम था, अरे फिर मैं भूल गया हूँ यार। मैं समझाता हूँ, आपने ये सारी वीडियोस तो देखा ही होगा। तो ये है माहिष्मती के होने वाले सम्राट राजमाता शिवगामी देवी के प्रिय पुत्र भयभीत था संसार जिससे उस काल के संहारक वीरों के वीर। मैं फिर वापस आया हूँ। रियल लाइफ टुंगटुंग रे वन गेमिंग है, और अभी वो भी फ्री फायर की वीडियोस डालते हैं, और फ्री फायर की यूट्यूब चैनल भी खोला है रे वन गेमिंग करके, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी चीज़ इनके सारे वायरल हुए हैं ना, हम लोग रियल में अभी करेंगे भी। तो गाइस, मुझे अच्छा से फ्री फायर गेम खेलना नहीं आती है, लेकिन मैं फिर भी टोंडे भरोसा में गेम खेलने के लिए आया हूँ। टुंगटुंग भाई, आपका एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, रशियन वाला वो गाना, हाँ। वो सुनने के लिए मैं बेताब हूँ। अच्छा, मैं गाऊंगा। যেহেতু টুংটুং শাহুর গেমিং কমিউনিটিতে আইসা পড়ছে, তাই এখন তাকে আমাদের অনেক সাপোর্ট করা দরকার। তোমরা সবাই তার ইউটিউব চ্যানেলে যাও এবং সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আসো।